बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वज़ाइफ़ का बेसिकली मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करना होता है, अल्लाह से मांगना होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ के ज़रिए मांगना और अपने मसाइल को हल करवाना, यही वज़ाइफ़ का बेसिकली मकसद है। तो वज़ाइफ़ के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगिए, सुनकर सिर्फ जो आपको पढ़ने में फ़ायदा होगा वही सुनने में होगा इंशाअल्लाह। तो हर अपलोड होने वाले वजीफ़ा को इस्लामिक हब ऑफिशियल और आसान वजीफ़ा ऑफिशियल, इसको सुने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुबारक कलाम को, और शुरू में दुरूद पाक पढ़ लीजिए, आखिर में दुआ करना ना भूलिएगा, और दुरूद शरीफ भी ज़रूर पढ़िएगा। दोनों चैनल्स पर अपलोड होने वाले वज़ाइफ़ की इजाज़त के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर अपलोड होने वाले वजीफ़े का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज के अमल को। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون
وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس